So nice. शुरू है आज तो कटहल के साथ क्या? आज के कटहल के साथ खाएगा कटहल ना बहुत बड़ा खाएगा ना। हाँ, कितना रोस्ट मीट खाएगा। कितना रोस्ट मीट खाएगा। आज कटहल खाएगा। गर्मी में सब कुछ खाना चाहिए। आज तो एकला हम नहीं खाएगा, बहुत ज्यादा है, हमारा साथी लोग भी है। हाँ, देखो सब है, सब मिलकर खाएगा आज। बस बहुत बड़ा है ये। थोड़ा हाथ धुलाएगा। तो गैस शुरू। इसका अंदर बहुत बहुत भूख लग रहा है। 12 बजे नहीं खाया सुबह से। इसको खाएगा। वाह, कितना बढ़िया देख रहे। जैक फ्रूट। So nice. यो ए ब्रो गाइस, आज कटहल खाएंगे। लग लो हम ए बढ़िया। हाँ, एक बार सो दे ना। अच्छा छोड़ है। ए ब्रो सी ब्रो। मिमी के साथ ऐसा। बढ़िया। थोड़ा मिर्चा फर्स्ट करो ना, तो नमक भी हाथ में दे दो हमको। नमक और मिर्चा। आज तो जास्ती ठंडा है ना, इसलिए कटहल खा रहे हैं हम लोग। ये गोटी भी नेक्स्ट पार्ट में आएगा। नेक्स्ट पार्ट में ये इसका गुटी भी आएगा, आप लोग देखते रहना। पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 2 में आएगा। ये पार्ट 1 है। ए ब्रो लगे रहो। हेलो भाई। कैसा लगा स्वाद? पूरा बढ़िया ना। रोज कितना मीट खाएगा ना। स्वाद अनुसार नमक। पानी खाएगा थोड़ा। बहुत मीठा है।
चलो कौन कटहल बढ़िया। नेक्स्ट पार्ट 2 ये लॉन्च होगा कटहल का बीज। विथ pork meat का ना, विथ pork meat। पोर्क भी हो सकता है, चिकन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। সময়ৰ ফল সময়ত খাব লাগে। গৰমৰ দিনত কঁঠাল খোৱাৰ মজাই বেলেগ। गाइस ये जो कटहल का बीज है ना, इसको हम बाद में सब्जी बनाकर खाएंगे। वो पम्पकिन लीफ के साथ बहुत अच्छा होता है। पार्ट 2 में आएगा, ये पार्ट 1 है कटहल का। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, उसी में आप लोग देखेंगे।